حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين دولة وسلم وشيخ أبينا وأمتنا وجدتنا وشيخنا مشاهدنا شنو شهد الشامل لما لا روحي الإمام النبوي بركاتهم وبرماتهم وشفاعتهم شأن الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نظارة mana نظارة منظار أين المنظار خذ نظارة kacamata mana kemarin siapa yang bawa kacamata bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Kacamata Roina ya? Roina anil Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala. Ya. Man arada yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Terus wa qala al-imam. Udah belum? Wa qala lan dawu sapal imamu imam Abu Sulaiman al-Khattabi rahimallahu taala kana ana sapal mutaqaddimuna piro-piro wong kang dingin-dingin kabeh orang-orang terdahulu min syuyukhina saking piro-piro guru kita min bayane saking piro-piro guru kita iku yastahibuna pada nganggep bagus kabeh, pada nganggep sunnah kabeh boleh. Yastahibuna pada ngerasa seneng kabeh. Sopal mutaqaddimun taqdim haditsil a'mali bin niyati ing ngaturaken hadis al-a'mal bin niyat mau atau mendinginaken hadis al-a'mal bin niyat mau amama kulli syai'in dalam arepane saban-saban suwi-suwiji. Yansha'u wa yabda'u min umuriddin. Yansha'u kang ngawiti sapa wong. Wa yabda'u lan tegese ngawiti sapa wong pada bae maknae min umuriddini bayane saking pira-pira perkara agama. Lumumil hajati asbabnya di sini. Asbab terus. Lumumil hajati karena umumnya ning hajat ilaihi maring hadzal hadis al-amal bin niyat. Fi jami' anwa'iha ing dalam sekabiane pira-pira maceme hajat. Apa? Fi jami' anwa'iha ing dalam sekabiane pira-pira maceme hajat. Jadi ulama salaf, ulama zaman dulu kalau menyusun hadis, kalau mulai ngaji dibuka dengan hadis innamal a'malu bin itu bid'ah bagian. Emang gue pikirin ya. Wa balaghuna ini budayanya, kulturnya para ulama zaman dulu. Kulturnya ulama zaman dulu. Folklor ulama zaman dulu. Jadi niru ulama zaman bengian mengkonon bagus. Arep ngaji, arep apa dibuka dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa.
Wa balagha lan tumakana yang kita an Ibnu Abbasin. Maka belum kono buka pembukaannya mangan bahasa Unda wis. Yang pedes lah. Ya. Wa balaghuna lan tumaka yang kita an Ibnu Abbasin saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala annahu sunna Ibnu Abbas iku qala ngendika Ibnu Abbas innama yukhfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi. Innama yukhfadhu ang bisine diraksa. Sapa rajulu wong lanang, ya wong lanang wong wadon pada baik. Sapa rajulu wong lanang li anna nisa syaqaiqur rijal. Jadi maksudnya wong wadon geding. Ala qadri niyatihi ing atase sekadar niyate rajul. Wa qala ghairuhu ngendika sapa ghairuhu saliyane Ibnu Abbas. Innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Innama yu'ta yang bisna diparingi sapa nas manusa ala qadri niyyatihim ing atase sekadar pira-pira peniatane nas. Seseorang itu diberi anugerah apa aja sama Allah itu sesuai dengan kadar niatnya, baik apa enggak. Warwaina lan ngriwayataken sapa kita Anis Sayyidil Jalil. Anis Sayyidi saking bendara Al Jalil kang agung. Aziz mana Aziz? Aziz, bilang katon Aziz. Anak ngaji beli kan ngaji. Maka beli ngaji Aziz. Anis Sayyidil Jalil Abi Ali Al-Fudail. Abi Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad itu min kibaris sufiyah. Apa? Min kibaris termasuk ulama sufi tasawuf yang besar tokohnya. Lah Imam Nawawi itu orang yang kagum, orang yang mengagumi sama ulama-ulama sufi. Nah, kitabnya ini kitab tentang suluk ini sebenarnya. Ini kitab ini syariat gabung dengan thariqah, kitab Al-Adhkar. Kayak kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin juga. Syariat gabung dengan thariqah. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala dawu sapa Fudail bin Iyad tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Tarkul amali utawi ninggal amal, ninggal ibadah li ajlin nasi karena arah manusia iku riyaun arane riya pamer. Wal amalu utawi beramal li ajlin nasi karena arah manusia iku syirkun syirik. Jadi syirik kata beliau itu lebih tinggi lagi beliau. Ikhlas itu kalau al-amalu li ajlillah, beramal karena Allah, juga tarkul amal li ajlillah. Bab al-amalu li ajlin nas, beribadah karena manusia itu syirik. Karena nyembah manusia. Anaknya nyembah manusia, nyembah duit, nyembah dunia. Hamba uang, hamba dunia. Hamba manusia. Bukan sebagai hamba Allah. Tidak mau beramal karena manusia itu riya namanya, pamer riya. Saya nggak mau tarawih di masjid, di musola, takut dibilang begini sama orang. Nah itu riya namanya. Nggak mau sedekah, takut dibilangin sama orang gini. Masing-masing lihat manusia tengok kanan kiri, nggak EGP. Kalau orang ikhlas EGP, ya. Arab karena Allah berkata yang penting lillahi ta'ala. Udah. Takut dibilang sombong, riya. Khawatir dibilang sombong, namanya juga takut dibilang sombong namanya. Merasa dirinya tidak sombong adalah sombong. Saya sih nggak sombong. Nggak sombong saya sih.
Raimu. Merasa tidak sombong adalah sombong. Tidak mau beramal atau meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Wal ikhlasu ta ikhlasiku ayu afia ya tang raksa ka ing sira sapa Allah Gustiallah minhuma saking karone tarkul amal lan li ajlin nas lan al amal li ajlin nas ngraksa. Wa qala ngedegas wal Imam Al Harith Al Muhasibi, Imam Al Harith Al Muhasibi beliau juga sama min kibaris sufiyah, beliau sufi, pembesar tokoh sufi. Imam Nawawi panggil beliau imam, panutan. Kalau ngedegas wal imam panutan. Al Harith Al Muhasibi, Harith Al Muhasibi rahimahullah. As-sadiqu utai wong kang bener huwa alladzi la yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulubil khalqi kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi. As-sadiqu utai wong kang bener, wong kang jujur, wong kang bener iku alladzi wong la yubali kang ora peduli sapa alladzi law kharaja kang lamun metu apa kullu qadrin saban-saban kadar lahu kadue si alladzi fi qulubil khalqi ing dalem piro-piro atiye makhluk. Orang yang benar itu orang yang enggak peduli sama penilaian orang lain. Orang lain mau ngecap buruk mau enggak, yang penting saya ibadah niat lillahi ta'ala apa karep. Derene beli bener ya pakai. Yang penting lillahi ta'ala sesuai dengan syariat udah. Jangan ngurusin orang. Fi qulubil khalqin dalam biro-biro ati makhluk min ajli sulahi qalbihi karena saking araya kepatutane atau kebagusane ati alladzi wala yuhibbulan ora seneng sapa alladzi ittila'an nasi ing ndelenge manusa ittila'an nasi ing ningalane manusa ala masakil dzarri ing atase pira-pira partikening atom ingatase pira-pira bobotening partikel ingatase pira-pira bobotening zar itu mithqala dzarrah, sesuatu yang kecil nggak bisa dibagi, juz'un la yatajazza, bagian yang nggak bisa dibagi lagi, atom kayak bungin semanane semut ireng wis pokoknya wis. Itu untuk gampangin aja, ala wajib takrib, gampangin. Ala masakil dzurri ngatasé sa pira-pira bobotening semut ireng. Atom ya, bot atom. Min husni amalihi saking kebagusan amale si alladzi. Orang yang benar itu orang yang tidak ingin amalnya dilihat orang lain. Kebaikannya tidak ingin dilihat orang lain meskipun itu seberat atom. Lagi sewali kelas ya mas bisa kayak kan. Wala yakrahu ayyatuli annas ala sayyi min amalihi. Wala yakrahu lan ora sengit. Wala yakrahu lan ora sengit. Lan ora gedeng ayyatuli ayat ningali sapa nasu manusa ala sayyi ingat sekang ala min amalihi sang amale si alladzi orang yang benar itu keburukannya dilihat sama orang nggak apa-apa, biarin aja, ya, paham? Wan Hudzaifah al Mar'ishi rahimahullahu taala, dan sang Hudzaifah al Mar'ishi rahimahullah sama, wa huwa min kibaris sufiyah. Qala dawu sapa Hudzaifah, al ikhlasu tawi ikhlas utai membersihkan hati, membuat hati tulus hanya kepada Allah. Iku antas tawiya yang terjadi pada, jadi rata pada apa fa'alul abdi, piro-piro penggaweane kaula fi dzahiri ing dalam jabae wal batini lan jero. Ikhlas. Ciri-ciri ikhlas itu sama luar dalam, sama luarnya dan dalamnya sama. Zahiran wa batinan, amalnya itu sama. Enggak luarnya bagus, dalamnya
busuk. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan semua itu. Katone bae bagus, kayak wayang dingkul bae. Ya. Warwaina anil imam, warwaina lan ngiriwayataken sapa kita anil imam saking imam, dari panutan al ustadzi guru besar Abil Qasim Al-Qushairi, Imam Abil Qasim Al-Qushairi, penyusun kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, wa huwa min kibaris sufiyah. Beliau tokoh sufi yang ahli hadis juga ahli fikih. Beliau gurunya Sahibul Muhadzab Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi, bahkan Imamul Haramain ngaji sama beliau. Coba kibaris sufiyah. Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Muhadzab, ngaji sama beliau. Begitu juga Imamul Haramain. Kibaris Sufi Imam Qushairi. Beliau panggilnya Al-Imamul Ustadz. Ustadz itu guru besar, profesor, di atasnya profesor. Gurunya profesor Ustadz. Beliau kayak Ustadz di Indonesia, apaan Ustadz? Ustadz dia, Ustadz. Ustadz ngajar Iqra 1, 2. Ustadz di zaman dulu, sekarang juga di Mesir masih, di Mesir itu. Keluaran Al-Azhar itu julukannya Al-Ustadz, doktor, Ustadz. Paham ya? Ustadz. Imam Nawawi aja panggil sama Imam Qushairi guru besar. Beliau itu kang semono alime Imam Nawawi kepriben kita. Coba. Beliau min kibaris sufiyah, pemimpin ahli tasawuf. Lalu kok ada orang kok ngritisi nggak senang sama tasawuf, nih otaknya ditaruh di mana itu? Apa taruh di jidat apa di mana? Apa di dengkul? Aneh. Warwaina anil Imam Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala qala Dawud sapa Abul Qasim Al-Qushairi dawing lafaz al-ikhlasu utawi ngaran ikhlas iku ifradul haqqi, nyuwijiaken Gusti Allah kang bener, nyuwijiaken Gusti Allah kang bener subhanahu wa ta'ala fi taati ing dalam taat bil qasdi kelawan diseja. Artinya bertujuan hanya semata karena Allah saja. Ikhlas. Wa huwa utawi wong mukhlis iku yurida yang ngarepake sapa wong bi taatihi kelawan taat maring Gusti Allah at-taqarruba ing gawe keparek ilallah taala maring Gusti Allah taala. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Duna syai'in, orang sewiji-wiji akhara kang liyan. Duna syai'in akhar min tasannu'in bayane saking gawe-gawe. Gawe-gawe itu apa? Min tasannu'in bayane saking gawe-gawe li makhlukin kadue maring makhluk. Apa itu gawe-gawe? Berbuat pura-pura itu apa itu? Biar dibilang baik sama orang. Ini berdua ini kau wong soleh, wong hebat. Apa? Mahasiswa. Ustaz itu. Itu sifatnya orang yang hipokrit. Sifatnya orang yang hipokrit, munafik, pura-pura. Ngarepe pura nyamber katone ning wong bagus. To show only, supaya dilihat aja. Dilihatnya bagus, dalamnya budak kerantak. To show only. Wa huwa ayurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah taala, untuk hiasan aja, hiasan. Paes. Oke, bedak, gincu. Ini marak kaca, lihat kaca, mesemnya 3 jam.
Kang dikacai duduraya bae bokong ting dikacai. Dicukup raya bae dicukup. Minta sanu'il li makhlukin awik tisabi mahmadatin awik tisabi mahmadatin atau memperoleh pujian indan nasihan yang sandingan manusia biar dipuji sama orang itu jauh dari ikhlas itu. Au mahabbati madkhin atau senang di alam minal khalqi sang makhluk. Tapi jangan sampai kamu begini ya, saya nggak mau sedekah ntar nanti dipuji sama orang di dalam nih ngomong yang gue bisa sedekah kapan sedekah mau jalan dunia medit kabeh yang bermurah. Dalam hati dikatakan nggak apa-apa orang bersedekah berbuat baik sama orang lain meskipun dipuji sama orang meskipun karena ongrongan itu apa? Apa itu ongrongan? Masa buntut Mama anal ongrongan apa itu? Karena belagu oh tetap dibalas sama Allah. Memang yang bagus yang ikhlas. Sedekah sirri kan lebih ya pahalanya lebih besar ya. Nggak apa-apa, bagus saja, baik, dan itu dibalas dunia akhirat. Amin ya rabbal. Awik tisabi mahmadatin atau apa itu jadi walhasil sedekah riya gak bela apa-apa gampangannya kamu kan sebabnya gue wongan alasan mau sedekah sebabnya bukan riya ya ila yaumil qiyamah beli sedekah gue ya jadi iya ila yaumil qiyamah. Awik tisabi mahmadatin atau memperoleh pujian indan nasi ana yang sandingan manusia au mahabbati madkhin atau senang di alam minal khalqi saking pira-pira makhluk au maknan atau makna minal ma'ani saking pira-pira makna siwat taqarrubi sa'liyane gawe keparak ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Wa qala lan ngendika sapa sayyidu bendara al-jalilu kang agung Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tasturi atau At-Tasturi sama dua huwa min kibari sufiyah radhiyallahu anhu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu sang Imam Sahal. Nadhurul Aqyasi fi tafsiril ikhlas. Nadhurul Aqyasi utawi pandangane pira-pira wong kang cerdas-cerdas bukan pinter-pinter. Akyas itu jaman kayyis. Kayyisun oh pinter, cerdas. Akyasul kayyisi. Fi tafsir al-ikhlas ing dalam iku fi tafsir al-ikhlas ing dalam pengertian ikhlas. Ing dalam interpretasi ikhlas. Falam yajidu mangka ora nemu sapa nadrul aqyas ghairu hadza yang salian iki perkara. Antakuna yantana po harakatuhu gerakannya si wong wasukunuhu lan menenge si wong fi sirrihi ing dalam kesamarannya si wong wa alaniyatihi lan terang-terangannya si wong iku lillahi ta'ala karena Gusti Allah ta'ala masyaallah bergerak dan diam zahir batin itu karena Allah. La yumazijuhu nafsan la yumazizu orang nyampuri ing wong apa nafsu wala huwa lan ora si wong wala dunya lan ora dunya. Imam Sahal At-Tasturi warwaina lan ngriwayataken sapa kita anil ustaz saking guru besar
Abi Ali Ad-Daqqaq, Profesor Abi Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu sama wa huwa min kibaris sufiyah. Qala dawu sapa Ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq qol ngendika sapa Ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq ngendika yang lafaz al-ikhlasu utawi ngada ikhlas iku at-tawaqqi'an mulahadzatil khalqi. Iku at-tawaqqi menjaga diri ngeraksaan mulahadzatil khalqi saking pandangane biro-biro makhluk. Wasidku utawi kebenaran iku at-tanaqqi bersiakan an mutawaatin nafsi saking nuruti hawa nafsu. Fal mukhlisu mangka utawi wong kang ikhlas iku la riya ora riya iku tetep lahu kate mukhlis. Wasadiku ta kang bener iku la i'jaba lahu. Iku la i'jaba ora nana kagum maring awake dewek ujub-ujub mengagumi diri sendiri. La i'jaba ora nana kagum ning awake dewek lahu kaduwe si sadiq. Wa al-Dhinnun al-Misri sang Imam Dhinnun al-Misri rahimahullahu taala qala ngendika sapa Dhinnun al-Misri beliau juga sama min kibar sufiyah ya. Beliau itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Dhinnun al-Misri juga Imam Malik, muridnya Imam Malik. Salasun utai perkara telu min alamatil ikhlasi saking piro-piro alamat ikhlas. Siji istiwaul madhi dadi pada pengalem wadzamilan celaan, wadzamilan penyacat atau celaan nacat minal amati sang awam, pujian dan celaan sama aja bagi dia. Wa nisyanu ru'yatil amali lan lupa atau lupa ningali piro-piro amal ibadah, lupa terhadap ibadah yang ia lakukan, melupakan amal ibadah yang telah dikerjakan, dideling-eling. Wa nisyanu ru'yatil amali lan nglalekaken atau ngelupaaken ningali piro-piro pegawean. Waqtidau thawabil amali lan natrapi ganjarane amal fil akhirati dalam akhirat. Tegese nuntut atau nyuprih ganjarane penggawean fil akhirati dalam akhirat. Warwayna lan riwayat sapa kita Anil Qushairi sang Imam Abil Qasim Al-Qushairi rahimallahu qala ngendika sapa Al-Qushairi aqallu sidqi utawa kidik-kidik bener iku istiwa usirri dadi pada ning kesamaran wal alaniyati lan terang-terangan. Wan Sahal At-Tasturi lan sang Imam Sahal At-Tasturi la yashmu raihatas sidqi abdun dahana nafsahu au ghairahu. La yashmu orang ngambung tidak akan mencium raihatas sidqi ing aroma ning kebenaran. Jauh dari kebenaran artinya baunya aja enggak dia hirup. Raihatas sidqi ing ambune kebenaran sapa abdun kaula dahana kang berpura-pura sapa abdun nafsawing awak dheweke abdun au ghairuhu atawa sa liyane abdun. Dahana yudahinu mudahana itu hipokrit, pura-pura ya. Apa itu? Pura-pura baik. Apa itu? Hah? Cari muka ya. Cari ya begitu. Dahana kang berpura-pura sapa abdun nafsawing awak dheweke abdun au ghairuhu atawa salian abdun. Wa aqwaluhum utai pira-pira dawe ulama fi hadza yang dalam iki ikhlas iku ghairu munhasuratin, ora kang kagebak, ora kang terbatas. Wa fi mal dalam asyartu kang gawe isyarat sapa isun mau ilaihi maring ma kifayatun utawi ana kecukupan. Kifayatun ana kecukupan liman kadhe wong wufiqa kang diparingi taufik sapa ma, cukup segitu. Faslun ayadha faslun ilam urwa sapa sirana ustuna kelakuan iku yang bagi syokya liman kadhe wong balaho kang tumeka wing man apa syai'un suwiji-wiji
fi fadhailil amali ing dalam pira-pira keutamaane pira-pira amal ibadah. Ay amal yang tang ngamalaken sapa abdun bihi kelawan syekh walau marotan halisan sambalan. Ya mala yang tang amal sapa abad sapa man bihi kelawan syekh walau marotan wahidatan kang siji. Liyakuna supaya ana sapa man iku min ahli saking ahline syai'un fi fadhailil amal. Meskipun satu kali ada fadhailul amal di amal. Wala yang bagilan ora siog ya sapa apa ayat rukahu yang teninggal sapa man hu ing syai' mutlakon halim mutlak. Bal yati balik nglakoni sapa man bima kulon barang tayassaro kang dadi gampang. Tayassaro kang dadi gampang apa ma minhu saking syai' liqaulin nabi karena dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis dalam hadis al muttafaqi kang disepakati apa ala sihatihi ing atase kesahihan hadis. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ya, ada tentang hadis tentang fadilahnya amal ibadah kita lakukan meskipun satu kali aja sampai dilakoni diliwat baiknya biar termasuk ahli amal ibadah itu. Karena ada dawuh Kanjeng Nabi kowe mau idza amartukum nalikane perintah sapa isun ing sira kabeh bisain kelawan suwiji-wiji faktu mangka pada nekanana sapa sira kabeh minhu sang syai' maing barang istata'tum kang sanggup sapa sira kabeh. Faslun ayat faslun ta fasal qala ngendika sapa ulama para ulama minal muhadditsina saking pira-pira ahli hadis kabeh wal fuqaha lan pira-pira ahli fikih kabeh wa ghairihim lan saliyane muhadditsin wal fuqaha yajuzu wenang wa yustahabbu lan disunahaken apa amalu menggawe beramal fil fadhaili dalam pira-pira keutamaan wa targhibi lan gawe seneng wa tarhibi lan memberikan stimulasi ya targhib wa tarhibilan meden-medeni memberikan peringatan wenang bil hadis kelawan hadis ad-dhaif kang lemah. Hadis dhaif itu boleh bahkan baik digunakan sebagai fadhailul amal malam yakun maudhu'an malam yakun selagi oranana apa hadis iku maudhu'an hadis palsu. Wa amal ahkamu lan nurutai pira-pira hukum kal halali kaitane halal wal harami lan haram wal bai'i lan jual beli wan nikah lan nikah wa talaqi lan talaq wa ghairi dzalika lan saliyane mau kabeh fala yu'malu fiha fala yu'malu maka ora digunakan apa fiha ing dalam ahadits mau illa bil hadits sahih kejaba kelawan hadis sahih awil hasanah atau hadis hasan illa yakuna kejabayan ta'ala sepawang aku fi ikhtiyatin dalam ngati-hati fi syai'in dalam suwiji-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono bab halal haram baik nikah tolak kama kaya barang idza waruda kang nalikan itu maka hadithun hadis dhaifun kang lemah riwayate bikaruhati ba'dil buyu'i kelawan kemakruhane sebagiannya pira-pira jual beli awil angki hati atau pira-pira nikah fa indal mustahabba maka sunah kang disunahaken kang dianggap disenengi ayatan zahayan ta anhu ayatan zahayan ta menjauhkan diri sapa wong ayajtaniba anhu saking walakin la yajibu balik tapi orang wajib apa tanazzuh ayat tanazah ingin menjauhkan diri ngadui sapa wong anhu saking karoha ba'dil buyu awil ankiha atau ba'dil buyu awil ankiha walakin la yajib bal tapi orang wajib apa at-tanazzuh wa inna ma dzakartu lana habisna nyebut sepesun hadzal fasla ila fasal lianahu karastune kelakuan iku yaji'u teka fi hadzal kitab yang dalam ikilah kitab apa hadis
apa hadithu pira-pira hadis anusu kang nyeplosaken sapa isun kang ngenas sapa isun jelasake sapa isun ala sihatiha ing atase sahih hadis atau husniha atau hasanah hadis atau dhafiha atau kedhaifan hadis awas kutu atau menung sapa isun anha saking hadis lidzuhulin karena ora weruh anzalika sang mengkono-mengkono syahatiha au husniha au dhafiha au ghairihi atau karena saliyane zuhul farutu mangka ngarepake sapa isun anta tataqarra ya tadri tetap apa hadil qaidatu ila qaidah inda mutali hadzal kitabi ana ing senenge wong kang maca iki kitab. Faslun ay hadza faslun, ini hadis ini menerangkan sunnahnya zikir berjamaah. Kok ada yang menganggap zikir berjamaah bid'ah? Apa enggak baca hadis ini apa mata picek? Faslun ay hadza faslun i'lam urwa sapa sira sokhi annahu sunnah kelakuan kama kaya barang yustahabbu disunahkan apa zikiran zikiran itu disunahkan. Begitu juga duduk-duduk bareng-bareng zikiran, ya disunahkan. Bab duduk bareng untuk kebaikan. Kata siapa bid'ah itu? Jidat lu bid'ah. Yustahabbu disunahkan apa al-julusu. Lungguh fi hilaki ahlihi ing dalam biro-biro kelompoke ahli zikir. Sunnah duduk-duduk bersama kelompok ahli zikir. Waqad tazaharat lan teman-teman dadi nyata apa ladillatu pira-pira dalil ala zalika yang atasnya mengkono istihbabu dzikri wal julus fi khilaqi ahli wa sataridu lan bakal teka apa al adillah warada yaridu wurudan wa sataridu lan bakal tumeka apa adillah fi mawadhiha ing dalam pira-pira panggonane adillah insyaallah taala nanti di belakang ada. Nah, di belakang dalil-dalilnya ada. Ini dalil yang di depan cukup 1-2 aja. Wa yakfilan nyukupi fi dzalika yang dalam mengkono adillah apa hadis Ibnu Umar atau fi dzalika yang dalam mengkono istihbabu dzikri wa istihbabul julus apa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala wala ketika sebab Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Disebut dengan taman surga kata Rasulullah. Hilaqu dzikri kelompok zikir itu taman surga. Idza marartum nalikane liwat sapa sira kabeh bi riyadil jannati kelawan pira-pira taman surga farta'u mangka pada mampira sapa sira kabeh. Pada mangona sapa sira kabeh mampir. Mampira sapa manggona boleh sapa sira kabeh. Qalu pada matur sapa sahabat wa ma riyadul jannah wa malan iku pun apa? Riyadul jannati utai pira-pira taman surga ya Rasulullah. Walan jawab sapa Rasulullah hilaqu dzikri pira-pira kelompok zikir. Fa inna lillahi maka sunaka Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah sayyaratin pira-pira kang pada berkeliling pada mubeng-mubeng minal malaikati saking pira-pira malaikat ya tulubuna hale pada nyupri sepal malaikat hilaqadz dzikri ing pira-pira kelompok zikir. Ada Allah punya para malaikat yang tugasnya mubeng-mubeng berkeliling kesana kemari cari kelompok zikir, ikut zikir bareng, ikut mengamini. Fa idza atau maka nalikane pada teka sapa malaikat alaihim ing atase sapa hilaqu dzikri hafu bihim hafu maka pada melindungi itu bisa meliputi begini sayapnya begini melindungi dengan sayapnya ya.
hafu maka pada nungkebi sapa malaikat bihim pada ngeliputi sapa malaikat bihim kelawan khilaqul dzikri. Warwaina lan ngriwayataken sapa kita fi sahih muslimin ing dalam sahih muslim an Muawiyah sangene Muawiyah radhiyallahu anhu annahu sunai Muawiyah ku kala ngendika sapa Muawiyah qal ngendika sapa Muawiyah ing lafaz kharaja Rasulullah kharaja miyas keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin ing atase sekelompok min ashabihi saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah ma ajlasakum ma ing apa ajlasak ma utawi apa iku ajlasa gawe lungguh apa makom ing sira kabeh apa yang membuatmu duduk-duduk bareng-bareng. Qalu pada matur sapa sahabat jalasna lungguh sapa kaula. Udah tambah jelas ini hadisnya ini. Semakin jelas. Jelasna lungguh sapa kaula nazkuru hale nyebut oleh zikir sapa kaula Allah yang Gusti Allah taala wa nahmaduhu lan muji sapa kita hu ing Gusti Allah. Alama yang atas barang hadana kang wis bareng hidayah sapa Allah nang kita lil islami maring Islam wa manna bihi alaina wa manna lan paring anugerah sapa Allah bihi kelawan Islam alaina yang atas kaula. Qala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi alillahi ma ajlasakum illa dzaka alillah. Allah ma ajlasakum illa dzaka. Kita ma ajlasakum ora salah ma ajlasakum ora bukan ini jadi tiga jadi satu mana jadi satunya mana tadi kan Bapak ngomong jadi satu dua ma ajlasakum ora gawin jagong apa makom isyarak ora gawin jagong kum ing sira kabeh ora gawe lungguh kum ing sira kabeh apa illa zakang yang mengkono zikir ama ini gitu enggak ada tasdidnya. Iya benar di kitab gua ada tasdidnya amma ini yang benar ama ini oleh sebab ama elinga ini sunai kulam astahlifkum ama elinga ini sunai kulam astahlifkum Allahi Allahu apa Allah di situ kita kamu Allahu ya Allahu ma ajlasakum illa dzaka ana demi Allah ora gawe lungguh imsira kabeh apa illa dzaka ing mengkono-mengkono perkara ama elinga ini sunai kulam astahlifkum ora jaluk sumpah sapa isun ing sira kabeh tuhmatan karena curiga lakum kadue sira kabeh walakinnahu balik tapi suneh kelakuan atane wis tekani ngisun sapa Jibrilu malaikat Jibril
Fa akhbaroni mangka awe kabar sapa Jibril ing ingsun Allah taala sunna sallallahu taala iku yubahi berbangga sapa Allah. Nih, yubahi berbangga sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al malaikata ing pira-pira malaikat. Karena kalian itu duduk-duduk kena zikir pada Allah, aku nggak mau menyumpah kalian, bener apa enggak ini? Curiga. Duduk-duduk itu mau ngapain? Mau dugem apa mau apa? Gaple bareng? Enggak mau zikir pada Allah. Ya udah, kalau begitu Jibril datang kepadaku bahwa Allah berbangga kepada kalian di hadapan para malaikat. Tuh, wahai para malaikat, tuh lihat hambaku sedang berzikir. Yubahi berbangga sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al malaikat yang pira-pira malaikat. Warwaina lan ngriwayataken sapa kita fi sahih Muslim dalam sahih Muslim aidul halimanin. An Abi Sa'id Al-Khudri sang Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma stune Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah ku syahida nyakseni sapa karone Abi Sa'id dan Abi Hurairah ala Rasulillah ing atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Rasulullah dawing lafaz la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah taala. La yaqudu Sahih Muslim. Ora lungguh sapa kaum yadhkuruna kang pada zikiran sapa kaum Allah taala insyaallah taala illa hafat angin nungkebi illa hafat angin meliputi hum ing kaum sapa malaikatu pira-pira malaikat wa ghasyiyat lan tegesen nungkebi hum ing kaum apa rahmatu rahmat wa nazalat lan temurun alaihim ngatasi kaum apa as-sakinatu ketenangan apa as-sakinatu ketenangan wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indahu wa dzakara lan nyebut-nyebut hum ing kaum sepalung sul ta'ala fi man dalam wang indahu kang ana ing arsy Gusti Allah yakni minal malaikah wa ghairihim. Faslun ayadha faslun hadis riwayat Imam Muslim di Sahih Muslim ya. Faslun ayadha faslun di fasl adzikru utawi zikir iku yakunu ana apa zikir bil qalbi kelawan ati wa yakunu ana apa zikir bil lisani kelawan lidah wal afdalu ta kang luwih utama minhu sang zikir iku barang kana kang ana apa mae bil qalbi kelawan ati wal lisani lan lisan jami'an hale sekabehane. Zikir itu ada kalanya dengan lidah, ada kalanya dengan hati. Tentu yang dengan hati lebih afdal. Tapi yang lebih afdal lagi digabung antara lidah dan hati digabung. Tapi seru-seru cukup dengar kupingnya sendiri kan. Fa inek tasoro mangkala menengering kesepu wong ala hadima ing atas salah hijine qalb lan lisan fal qalbu mangka utawi zikir ati iku afdalu li utama. Sumala yang bagi mangka kare-kare ora siyogya apa ayat rukayan teninggal sepuwong adzikro ing zikiran bilisani kelawan lisan mal qalbi sartane ati khaufan karena wedi min ayyadunna saking tanyana min ayyudhanna saking tadinyana sababihi kelawan wang mi ayyudhanna saking tadinyana bihi kelawan si wang apa riya. Jangan khawatir kalau dia zikir dengan lisan takut dikatakan sama orang itu riya, jangan. Sebab tarkul amal li ajlin nas riyaun. Bal yadhkuru balik zikiran sepuwang bihima kelawan lisan lan qalb jami'an kelawan sekabehane. Wa yaksidu lan naja sepuwang bihi kelawan zikiran wajh Allah taala ing keridhoane Gusti Allah taala. Waqad qaddamna lan teman-teman wis ndinginaken wis ngaturaken sapa kaula anil Fudail saking Imam Fudail bin Iyad rahimallahu taala anna tarkal amal stune ninggal amal la ajlin nasi kena are manusia iku riyaun arane riya. Walau fatahala lamun buka sepal insanu manusia
alaihi ingatase baba mulahadzatin nasi ing lawange peningale manusia, alaihi ingatase amal baba mulahadzatin nasi ing lawange pengliriki atau peningale manusia, wal ikhtiraz lan ngraksa min tatarruqi dzununihim saking tumekane pira-pira penyane nas al-batilati kang batil lan sadda in sadda yan saddu lan sadda yakti buntu lan sadda yakti ketutup arti lan sadda yakti ketutup buntu alaihi ngatasé wong insan apa abwabul khairi pira-pira lawange kebagusan. Wa dhayya ala nafsihi syai'an 'azima wa dhayya ala nyanyiakan sapa insan ala nafsihi ing atase awak dhewe ke insan syai'an ing suwiji-wiji 'aziman kang gedhe min muhimmatid dini saking pira-pira kepentingane agama. Walaysa hadza tariqatul 'arifina walaysa lan ora ana apa hadza ikilah perkara mau iku tariqatul 'arifina tariqae pira-pira wong kang arif-arif kabeh. Tariqae biro-biro wong kang ma'rifat billah kabeh. Warwaina lan ngriwayataken sapa kita fi sahihil Bukhari ing dalam sahih Imam Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika seperti Aisyah nazalat temurun apa hadhil ayatu ikla ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila ya. Wala tajalan ajam bantarakan suara sapa sira bisolatika kelawan salate sira. Wala tukhafid lan ajang liriakan sapa sira biha kelawan salatika. Terlalu keras jangan, terlalu pelan jangan, sedang-sedang aja. Lah turun kiye fi du'ain dalam doa dan zikir. Berdoa itu. Terlalu melunge aja, alun-alunnya aja sedengan. Donga melungepor sampai sistemnya pecah. Kayak Gusti Allah budeg tak apa. Ya, Gusti Allah beli sedengan aja. Ya, sunnahnya doa dijaharkan itu supaya yang mengamini tahu tujuannya doa. Sebab orang yang mengamini juga sama dengan berdoa sama. Al-mu'ammin wa da'i bimanzilatin wahidah. Orang yang berdoa dan yang mengamini sama aja kedudukannya, sama-sama berdoa. Jadi itu tujuannya dijaharkan itu biar yang mengamini tahu tujuannya, maksudnya. Ad-da'i wal mu'ammin bimanzilatin wahidah. Orang yang berdoa dan yang mengamini itu sama kedudukannya. Artinya pada dedonga. Mulane iku semangat. Dan itu sunnah kata Rasulullah. Utlubu ad-du'a min lisani ghairik. Mintalah doa dari lidah orang selainmu. Sunnah itu. Minta doa sama orang lain itu sunnah. Doain saya gini. Siapa itu yang justru itulah yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW minta doa sama Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau kalau Rasulullah berdoa langsung pasti dikabul sama Allah, pasti dijabah. Kenapa beliau minta doa sama Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mau umrah, izin sama Rasulullah, ya Rasulullah saya mau umrah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ud'uni bi khairin ya ukhayya, wahai saudaraku, doakan aku dengan baik-baik. Kanjeng Nabi njaluk donganing Sayyidina Umar. Jadi minta doa kepada lisan selain kita itu sunnah.
apalagi yang mendoakan itu orang tua kita sendiri, ya lebih-lebih kita doa sama orang tua, ibu bapak kita doa lebih-lebih, bahkan ibu bapak juga ya nggak ada salahnya, bagus-bagus saja minta doa sama anaknya yang mondok, sebab doanya orang mondok itu mustajab. Paham ya? Paham. Karena orang mondok itu hukumnya musafir. Kalian itu musafir beli peragat-peragat ya, layang-loyong wae. Sebab dalam hadis disebutkan ada 3 doa yang nggak mungkin ditolak. Satu, doanya malaikat. Kalau doanya Nabi dan Rasul udah jelas ini. Rasulullah lagi nerangkan doa yang lain. Doanya malaikat. Yang kedua, doanya ibu bapak, orang tua, doanya orang tua ibu bapak, terutama ibu dulu, ibu terus bapak, nggak bakal ditolak. Yang ketiga, doanya musafir. Doanya musafir, ya santri musafir berbalik-balik ke santri. Musafir layang-layang bae. Ya. Wis donga santri mustajab. Amin ya rabbal alamin. Doanya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang manfaat. Nah, kamu biar lebih hebat lagi, jadi supir truk tuh atau supir bus, biar mustajab doanya. Apa jadi masinis kereta? Gua lagi masinis makanan. Anak mau libat belum berumur. Musafir bae selawase. Ditambah satu lagi, doanya orang yang mazlum, orang yang dianiaya. Orang yang dianiaya, yang mazlum, doanya dikabul oleh Allah meskipun non muslim, walau kana kafiran, meskipun non muslim, nembus langit. Doanya orang yang dianiaya. Makanya kita jangan menganiaya orang lain, jangan. Anggur-anggur bisa beli apa ngebugi wong. Bok. Wes, itu kalau dia berdoa pasti dikabul, itu bahaya itu. Ya, menganiaya orang lain itu apa hartanya, apa fisiknya, apa kehormatannya. Itu diantara inti ajaran agama Islam kan begitu. Apa intinya ajaran Islam itu? Satu, menyebar kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis. Yang kedua, jangan menganiaya orang lain. Jangan menzalimi orang lain. Lorok mengenai agama Islam tujuannya begitu. Saling mengasihi, saling menyayangi sesama makhluk Allah. Ya terutama satu agama, terutama itu satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, terutama karuan bagus. Kanggapun loro jangan menganiaya. Karena inna da'watal madlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Enggak ada hijab antara doanya orang mazlum dengan Allah. Terus ada 3 dosa yang dikas di dunia. Semua dosa itu nanti dibalasnya di akhirat. Paham? Semua dosa itu dibalasnya di akhirat. Tapi ada beberapa dosa yang belum di akhirat, di-cash dulu, dikasih DP dulu. Ini malaikat itu DP-nya DP dunia. Siji apa, al-baghyu, berbuat asusila. Berbuat apa? Asusila.
asusila yang tidak dibenarkan oleh syariat itu dikes, nggak nanti langsung. Tadinya bisnis lagi rame-ramenya, gara-gara asusila bangkrut kabeh wis. Lamun iwak ka karir ye bae. Al-baghyu berbuat asusila itu di DP langsung di dunia, sial langsung. Nah, yang kedua nggak siapa langsung. Tadinya makmur, ya, rezekinya banyak, melimpah, dia hidup enak. Gara-gara begitu, udah langsung kan bangkrut kan. Nyahok, semohon nyahok. Yang kedua menyakiti kedua orang, uququl walidaini, menyakiti kedua orang tua. Itu di DP langsung, cash, nyahok. Kecuali kalau minta maaf enggak, minta maaf minta ridhonya. Jangan sampai menyakiti kedua orang tua. Nanti di DP langsung malaikat. Al-uqubah fid dunya, siksaannya di dunia. Contohnya malin kundang. Malin kundang itu benar ada, itu bukan dongeng, bukan. Memang iya. Malin kundang itu iya. Manusia dikutuk jadi batu itu benar. Bukan dongeng, bukan. Dianggapnya dongeng aja. Yang model malin kundang itu banyak. Sudah jadi watu gelem kok. Jadi waktu dikutuk dari celengan Semar. Lawan wong tua dikutuk dari celengan Semar. Kaping telu makan harta anak ya. Meskipun anak yatimnya anak sendiri, hati-hati. Kalau suatu saat kamu punya anak nih, ibu-ibu. Ibu-ibu dengerin ibu-ibu. Suatu saat kalian punya anak, terus suamimu meninggal, anakmu belum balik, hati-hati. Jangan sampai uangnya kamu makan. Kecuali kalau makan bareng-bareng nggak apa-apa. Makan bareng-bareng nggak apa-apa. Kalau kamu makan semua, ini nggak boleh. Menyerobot haknya anak yatim meskipun anak sendiri. Di DP gue langsung. Bapak itu sering ya tahu orang sakit, masa nggak bisa sembuh itu. Ada kanker ini, kanker itulah. Ada penyakit ini itu karena akibat makan harta anak. Itu langsung di DP itu. Buka lembaga pondok pesantren Darul Aitam, bikin proposal kemana-mana, orang nyumbangnya buat anak yatim, dia makan. Enggak sampai seminggu dia itu langsung lepak. Bukan dengan itu serok coba. Ayo coba. Buktikan. Serok gak? Dijamin sudah kok. Kayak ngapa lu mandi? Alhamdulillah. Wala ta'kulu amwalal yatama. Jangan kalian makan harta. Udah diperingatin sama Allah. Meskipun ibunya sendiri atau orang tuanya sendiri, kamu punya istrimu meninggal, tapi itu yatim saya request. Kalau yatim itu yang bapaknya meninggal ya, bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal nggak apa-apa, bukan yatim itu. Agak yatim. Agak yatim. Bab kalau bapak yang ngasih uang, ngasih nafkah ya, itu masalahnya yang tanggung jawabnya sama bapak itu. Jadi bapaknya nggak ada itu merana.
artinya prihatin terus, prihatin. Itu 3 hal itu. Al-baghyu, berbuat asusila. Yang kedua apa? Menyakiti kedua orang. Yang ketiga, makan harta anak. Di DP langsung, bukan dengan itu serok. Coba, dicoba dulu sok, enak enggak? Udah banyak. Tahu sendiri, naudzubillah. Jangan sampai. Jadi ibu-ibu nih hati-hati nih. Kalau suatu saat suami mau meninggal, punya anak kecil-kecil, jangan punya alasan sama saudara-saudaranya, anak yatim. Hati-hati. Sepeser pun, hati-hati, bahaya. Ibu-ibu ya, paham? Warisannya juga sama, dibagi warisannya dibagi. Suami meninggal bagi waris, ibu dapat berapa, anak berapa, udah jangan aja didol warisannya. Loh, kalau masih cilik belum ngerti. Didol warisannya nyaho. Nya, semohon. Ulah kaos gitu. Jadi kitab azkar ini isinya zikir-zikir dan doa-doa yang munasabah dengan berbagai hal, yang sesuai dengan berbagai hal ya. Doa buka puasa apa ya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika bi rahmatika arhamar rahimin dzaba dzama wa btallatil uruq wa thabatal ajru in. Oh, ditambah kue berapa? Bakal wis mangan klep tembe dzaba dzama wa btallatil uruq wa thabatal. Yung durung mangan yung mau sabat. Dzaba dzama sepripe. Oh, kok bakal wis mangan? Bakas durunge mangan ya Allahumma laka sumtu. Allahumma laka terus wa bika amantu wa la rizqika bi rahmatika. Itu sedurung mangan, kebak wis mangan ragatul dzaba dzama wa btallatil uruq wa thabatal ajr. Itu bagusnya mengkonon. Lah waktu itu bapak ngaji burdan ngaji ya biar tahu aja. Bilang sebelum makan juga nggak apa-apa. Jadi ala wajib tahakkuk, litahqiq, dzaba dzama, litahqiq. Fil madhi maknanya mudhari'. Atau litahaqquqil wuqu'. Jadi itu yang munasabah itu. Habis sholat sunnah baca ayat kursi. Kata Rasulullah, orang yang sholat kemudian baca ayat kursi, tidak ada halangan antara dia dan surga kecuali kematian. Laisa bainahu wa bainal jannah hijabun. Tidak ada halangan antara dia dan surga kecuali kematian. Habis sholat baca ayat kursi. Apa sebabnya? Sebabnya kita sembayang maca ayat kursi, iku sembayangnya diterima. Amin ya rabbal alamin. Dengan baca ayat kursi mudah-mudahan diterima sholat kita. Habis wudu dongeng mengonol. Terus armangan aja perlu klep-klep baik. Mentang-mentang lapar, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Klep. Sunnahnya malah setiap suap bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suap paling bismillahirrahmanirrahim terus. Jadi gue zikiran beri mangan. Wes mangan peragat oleh macam bismillah yang selikur kan lumayan. Ya, 21 kali lumayan. Itu kata Syekh Nawawi Banten. Ya, dalam kitab beliau syarah Syu'abul Iman yang matan. Matan Syu'abul Iman bukan nazomnya. Di hamisnya kita Nasyu'ul Iman. Jadi makan macam bismillah itu hendaknya setiap suap. Sunnah. Tapi santri sih masa ngarap bisa mengkonon. Sebabnya masuk bismillahirrahmanirrahim bisa didingin bature.
Bukan berituman deh mereka. Aku lagi macam Bismillahirrahmanirrahim, tangan di batu habis ngarep. Jadi nazam alfiah apa? Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajalihim idh ashja'ul qawmi a'jalu. Sampai tinggal alfiah ngono. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun. Persis kayak santri. Apabila tangan-tangan menjulur semua di atas nampan, maka aku bukanlah orang yang paling cepat makan, karena aku bukan orang yang rakus. Itu yang paling dingin, paling rakus. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim id asja'ul qawmi a'jalu. Paling cepat juga labuh. Labuh emang semua-semua entong kabeh. Dari sekolah baik. Jadi munasabah sesuai dengan. Jadi kalian itu kalau doa itu kan ibarat pedang ya. Jangan sampai pedang buat nyisir bawang merah di dapur. Kok pedang buat nyisir tempe di dapur itu. Salah itu. Ada pisau, ada gergaji, ada pedang, ada ini kan beda-beda doa itu. Doanya makan apa, habis makan apa, mau wudu apa, habis wudu apa. Kalau ada kilat nyamber, doanya apa. Kalau kita baca doa ketika banyak kilat nyamber, geledek nggak bakal kena geledek. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, nggak mungkin orang yang ingat sama Allah kena kesambar geledek, nggak mungkin. Subhana man yurikumul barakah khawfa wa tama'a. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi. Gimana? Oh, itu hanya itu ada geledek, nanti di belakang diterangin. Jadi harus pas doanya. Aja ana santri liwat yang peteng-petengnya di dening Pontianak. Pontianak, Ganderuwo, Pocong dan lain sebagainya. Pemas badalik lah. Ya. Takbir, Allahu Akbar, subhanallah, saking wedi. Allahu Akbar, subhanallah. Ki apa dong kayak kelalen ada diwajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wala rasul kaftartu. Dengan enggak puasa. Ya Pontianaknya tambah gemuyung, tambahnya kikik. Pontianaknya tambah kebubuan, itu tambah melunga. Kalau lihat hantu ya doanya apa? Kalau lihat yang menakutkan apa aja ya? Apa hantu, apa orang jahat, doanya kata Rasulullah, hassantu nafsi bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu anni su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Kudung aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika. Aduh. Mau puasa mau usir. Enggak pas itu, ya. Saking wedi sampai kelalen kabeh ning dongan. Takon Bang PI ku pernah Bang PI ku pernah. Bang PI. Bang PI di kamar mandi sambil lupa gan cebok. Lari terbitin belum cebok. Sampai dia. Itu damalin bagus tuh kalau menghadapi sesuatu yang menakutkan.
apa baik dari makhluk halus maupun manusia yang jahat. Hassantu nafsi bareng bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billah. Stop. Itu doa top. Cukup. Ngamalin. Kalau ada hal menakutkan apa aja. Terusnya apa? Faslun ay hadza faslun i'lam berwasira anna fadilata dzikri stune keutamaan zikiran iku ghairu munhasiratin ora kang terbatas fi tasbihin dalam tasbih wa tahlil lan tahlil wa tahmid lan tahmid wa takbir lan takbir wa nahwiha lan sepadane mau kabeh tasbih tahlil tahmid takbir. Bal kullu amilin lillah, bal kullu amilin balik utawi saben-saben wong kang menggawe lillahi karena Gusti Allah taala bitaatin kelawan ketaatan, bitaatin kelawan ketaatan, bahwa mangko utawi kullu amil iku zakirun wong kang zikiran lillahi taala. Jadi zikir itu tidak terbatas hanya tasbih, tahlil, tahmid, sholawat, takbir. Apabila ada seorang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah itu adalah zikiran, termasuk sholat. Kadza kaya mengkono perkara qala ngendikahu ing dza sapa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu lan salian Sa'id bin Jubair minal ulama sing para ulama. Wa qala ngendika sapa Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah, majalisul zikri utai pira-pira majelis zikir iku majalisul halali wal haram, pira-pira majelis halal haram. Artinya majelis ilmu juga namanya Riyadul Jannah, Taman Sar. Majelis ilmu itu juga majelis zikir namanya sama. Termasuk kaifa tashtari, kaifa halaka yang apa tashtari. Tuku sapa sira, membeli sapa sira, wa tabi'u lan ngadol sapa sira, wa tusolli lan salat sapa sira, wa tasumu lan puasa sapa sira, wa tankihu lan nikah sapa sira, wa tutalliqu lan begat sapa sira, wa tahujju lan haji sapa sira, wa asbahu hadza lan pira-pira serupane ikilah perkara. Faslun hadza faslun. Qala Allah Ta'ala ngendika Allah Ta'ala innal muslimina wal muslimati stune pira-pira wong Islam kabeh wal muslimati pira-pira wong Islam wadon kabeh. Ila qouli Ta'ala wadz-dzakirina Allah wadz-dzakirat, wadz-dzakirina lan pira-pira wong kang zikiran Allah Gusti Allah, wadz-dzakirati lan pira-pira wong wadon kang zikiran eling. Baru Allah ada mangka nyawisaken menyediakan, ada makanya wisakan menyediakan sapa Allah subhanahu lahum kedua zakin wa zakirat sapa Allah subhanahu taala lahum kadu mereka muslimin wal muslimat wa zakin wa zakirat maghfiratan ing ampunan wa ajran ganjaran aziman kang gede. Warwaina lan ngriwayataken sapa kita fi sahihi muslimin ing dalam sahih Muslim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah sahih Muslim, sabaqal mufarriduna, sabaqa wis mbalap wis ndingini sapa al mufarriduna pira-pira wong kang pada dewekan-dewekan kabeh. Qalu pada matur sapa sahabat wa ma al mufarridun, wa ma lan iku punapa al mufarriduna utawi pira-pira wong kang dewek-dewek kabeh ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasulullah qala jawab sapa Rasulullah adz-dzakiruna Allah katsira wa adz-dzakirat. Adz-dzakiruna
yaiku pira-pira wong kang pada zikiran kabeh, pada eling kabeh, pada nyebut-nyebut kabeh Allah insyaallah katsirun kelawan akeh wa dzakiratulan pira-pira wong wadon kang pada zikiran kabeh. Jadi majelis ilmu itu termasuk majelis zikir sama, termasuk Riyadul Jannah, Taman Sar. Qultu matur sapa kaula ruwiya diriwayataken apa al-mufarriduna lafaz al-mufarridun bi tasydidil ra'i lawan tasydidil ra wa takhfifiha lan diendengaken ra al-mufridun mufarridun atau mufridun wal masyhuru utawi kang masyhur alladzi qalahu al-jumhur kang ngendika ing alladzi supal jumhur mayoritas ulama iku at-tasdidu nasdidi yang masyhurnya mufarridun. Riwayat lain mufridun. Walam lan berwasa posira anna hadhil ayat asnaikil ayat al-karimat kang mulia iku mimma sing barang yang bagi kang siogya apa ayyuh tamma yang tak mentingakan atau memperhatikan apa ya tamma yang tak memperhatikan bima'rifatiha kelawan ngawuri hadil ayat sapa sahibu hadil kitab kang anduwene kitab iki. Yang punya kitab ini siapa? Ya lu semua punya kitab ini. Ini ayat ini harus diperhatikan. Wadzakirin Allah wadzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran azim. Wa qad ikhtulifa fi dzalika, wa qad ikhtulifa. Dan teman-teman disulayai apa bidzalika yang dalam mengkono maknanya ayat mau. Faqala mangandika sepol Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, Imam Abdul Hasan Al-Wahidi wa huwa minal mufassirin, ulama tafsir. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas al-muradu utawi kang dikarepaken yadhkuruna pada jangan ke bapak ya dingin. Yadhkuruna pada nutur pada nyebut kabeh Allah insyaallah fi adbari sholati dalam pira-pira burine salat. Di belakang salat pada zikiran. Kok enggak boleh sih? Aneh. Wa ghuduwan lan dalam waya esuk wa asyilan waya sore, pagi sore. Di belakang salat wiridan itu sesuai yang dianjurkan Rasulullah. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Itu kan sahih hadisnya. Wa ghuduwan lan waya esuk wa asyilan waya sore. Wa fil madaji lan dalam pira-pira peturan di tempat tidur. Kalau kita mau tidur sambil berbaring sunnah baca waqiah, terus baca ayat kursi seturwe. Atau akhir surat Al-Baqarah. Tuh, amanah Rasulullah tuh. Wa kullama staiqadha ing dalam sumangsane tangi sapa wong min naumihi saking turwe wong. Wa kullama ghadalan dalam sumangsane budalan esuk sapa wong auroha tawa lunga sapa wong min manzilihi saking umay si wong zakaro mangka nyebut sapa wong Allah taala subhanahu wa taala. Wa qala ketika sapa Mujahid Imam Mujahid wa huwa minal mufassirin la yakunu orana sapa wong iku minaz zakirina saking pira-pira wong kang zikiran kabeh. Allah yang Gusti Allah kasiron kelawan akeh wa zakiratilan pira-pira wadon kang zikiran kabeh hatta yadhkurullah hatta yadhkuru sehingga zikiran sapa wong Allah insyaallah qayaman haling ngadeg wa qaidan lan hale lungguh wa mutajallan berbaring. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis kabir.
Wa qala ketika sepatu Imam Atha bin Abi Rahman salat shalawatil khams man utai sepanjang salat sepaman as-shalawat ing pira-pira salat al-khamsi kang 5 bihuquqiha lan pira-pira hak shalawat al-khams fa huwa mangkote siman iku dakhilun ka manjing fi qoulillah ta'ala dalam dawuh Allah taala wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat dawuh lafaz kowe mau ayat hadza iki pun iki qaul iku naqala nukil sepal wahidi Imam Wahidi wa qad ja'ala teman-teman muka fi hadits Abi Sa'id al-Khudri yang dalam hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ayqadha nalikane nangekaken sapa rajul wong lanang ahlahu ing istrine rajul atau keluarga rajul, keluarga maksudnya istri minal laili sang waya bengi fasallaya maka salat sapa karone rajulan ahlahu au salatu salat sapa rajul rakaataini kelawan rakaat jami'an kelawan sekabiane meskipun 2 rakaat saja suami istri itu masing-masing sholat malam kutiba maka dicatat sepakarone rajulan ahlahu fi dzakirina Allah katsiran wa dzakirat fi dzakirina ing dalam pira-pira wong kang pada zikiran kabeh Allah insyaallah katsiran kelawan akeh wa dzakiratil lan pira-pira wong wadon kang pada zikiran hadza haditsun masyhur ay mustafid hadza utawi ku haditsun hadits masyhurun ka masyhur rawang riwayatkan hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud As-Sijistani wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Imam Nasa'i itu mazhab Imam Syafi'i ya beliau sama dengan Imam Baihaqi. Wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah fi sunanihim juga Imam Muslim sama mazhabnya Imam Syafi'i. Fi sunanihim dalam beberapa sunnah dalam beberapa sunane Abu Dawud Nasa'i Ibnu Majah. Wa su'ila lan ditakoni sama Syekh Al-Imam Abu Amr ibn Salah Imam Abu Amr ibn Salah gurunya Imam Nawawi rahimahullah anil qadri saking ukuran alladzi yasiru kang dadi sapa wong bi kelawan alladzi iku minaz zakirina sing pira-pira kang eling kabeh Allah insyaallah katsirun kelawan akeh wa zakirun pira-pira wadon kang eling faqala maka ngendika sapa Imam Ibnu Salah idza wadhaba 'alal adhkaril ma'thurah idza wadhaba nalikane biasaaken atau nalikane nglanggengaken sapa wong 'alal adhkari ngatas pira-pira zikir al ma'thurati kang tumeka saking Kanjeng Nabi lan sahabat al ma'thurati kang apa mau tumeka saking Kanjeng Nabi lan sahabat al-muthbatati kang ditetepakan sobahan dalam waya syuk wa masalan waya sore bil awqati dalam beberapa waktu wal ahwali dalam beberapa kondisi al-mukhtalifati kang beda-beda lailan dalam waya bengi wa naharulan waya awan wa hiya mabniyatun fi kitabi amalil yaumi wal lailah wa hiya utu azkar iku mabniyatun kang dijenengaken iku mabniyatun kajid fi kitab amalil yaumi wal lailatin dalam kitab amalil yaumi wal laila karena makana sapaman iku minadz zakirina saking pira-pira kang zikiran wong lanang kang zikiran kabeh Allah insyaallah katsirun kelawan akeh wa zakiratil lan pira-pira wadon kang zikiran kabeh wallahu alam itu kata Imam Abu Amr bin Salah faslun ay hadza faslun ijma' konsensus para ulama para ulama ala jawazi dzikri ing atas sebenarnya zikiran bil qalbi kelawan ati wal lisan lan lisan lil muhditsi kadua wong kang hadath wal junubi lan wong kang junub wal haid lan muhaid wan nufasai lan wong kang nifas boleh zikiran dengan hati dan lisan bagi orang yang hadas maupun junub maupun haid dan nifas. Wa dzalika utai mungkon zikir iku fit tasbihin dalam tasbih wa tahlil lan tahlil wa tahmidilan tahmid pujian wa takbirilan takbir wa sholatilan maca sholawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat Rasulullah itu zikiran apa bukan? Ya raja zikir.
Paham? Rajane neng zikir, lebih dari sekedar zikir. Az-zikru wa du'a wa tadarru' wal khudu' wa tadhallul. Rajane neng zikir ya selawat. Rasulullah wa du'a ila doa wa ghairi dzalika lan saliyane mau kabeh. Walakin balik tapi qiraatul Qur'ani utawi maca Qur'an iku haramun haram. Alal junubi ngatasi wong kang junub wal haid lan wong kang haid wa nufasal lan kang nifas. Sawane kepada qira uta maca sapa wong kulilan halakidik au kasana tawake. Hatta ba'di ayatin sehingga sebagian ayat atau hatta ba'du ayatin sehingga sebagian ayat. Baca Quran baik sedikit maupun banyak meskipun sebagian ayat atau satu huruf dengan tujuan baca Quran tidak boleh bagi orang haid dan nifas junub. Tapi boleh tidak membaca Quran tapi membaca Quran dalam hatinya saja boleh. Tidak diucapkan di lisan tapi di mana? Di hatinya aja boleh. Wa yajuz lan menang lahum kadue junub haid nufasa apa ijra'ul Qur'ani ngelakuakan Quran alal qalbi ngatas hati. Melakukan bacaan Quran di hatinya min ghairi lafzin sang tanpa lafaz. Boleh. Wa kadzalika lan kaya mengkono ijra'ul Quran. Ijra' itu pakai bukan ijza ya. Ijra'. Di situ ijra' apa ijza'? Iya ijra bener tuh di kitabku ijza. An-nadhru utawi ningali fil mushafin dalam mushaf. Wa imraruhu lan melaku akan Quran atau mushaf alal qalbi ngatas hati. Melihat mushaf dan membacanya dalam hati boleh. Qala ketiga sahabuna pira-pira batur kita mazhab Syafi'i wa yajuz lan menang lil junubi ketua kang junub wal haid lan haid wong kang haid ayakula lita ngucap sapa junub wal haid indal musibatin dalam nalika musibah ing lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan ayat Quran ini. Ayat Quran. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan begitu. Boleh, enggak apa-apa. Tapi niatnya doa. Baca Al-Quran niatnya doa boleh. Baca ayat kursi niatnya doa boleh. Fatihah niatnya doa boleh. Wa inda rukubid dabbati lan dalem nalikane nunggang kendaraan. Mana kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayat Quran enggak apa-apa. Atau apa itu bismillahirrahmanirrahim wa mar subhanalladzi sakhkhara nama suci zat sakhkhara kang nunduake sapa alladzi lana kadhe kita hadza iki tunggangan kendaraan wa ma kunna lan oranana sapa kita lahu maring hadza iku mukrinina pira-pira kang pada sanggup kabeh. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Iku mukrinna pira-pira wong kang pada sanggup kabeh. Wa inda du'a lan dalem nalakan doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baca ayat itu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina lan mugia nyegah mugia ngraksa sapa Tuhan mugia ngraksa sapa Tuhan ing kaula adzabannar ing siksa neraka. Ini doanya Nabi Muhammad ya. Kalau di Quran kan banyak, ada doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Nuh ada. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Seterusnya banyak lah. Doanya Nabi Musa, doanya Nabi Saleh ini Rabbana atina fid dunya hasanah, donganya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena donga sapu jagat paling bagus top. Doa paling top sebab donganya Kanjeng Nabi. Jama'a khairid dunya wal akhirah, menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Paling top itu lagi ya, Bos.
sabu jagat. Idza lam yaqsida bihil Qur'an, idza lam yaqsida nalikane orang najas sapa karone junub lan haid al-Qur'ana ing Qur'an. Walahuma lan iku menang kadue junub lan haid ayakula utawi entang ucap sapa junub lan haid ing lafaz bismillah walhamdulillah, lafaz bismillah walhamdulillah. Idza lam yuqsad al-Qur'an. Ada alifnya enggak? Idza lam yaqsida gitu. Iya. Di sini kok enggak ada. Idza lam yaqsida nalikane orang najas sapa karone Al-Qur'an ing Qur'an sawane kepada qasada utawi najas sapa karone zikr ing zikir aw lam yakun atau mutlak memutlakkan aw lam yakun atau oranana iku lahum kadung loro apa qasdun sejak wala ya'thimani lan ora dosa sapa karone junub lan haid illa idza qasada nal kejaban nalikane najas sapa karone junub lan haid al-Qur'an yang Qur'an. Wa yajuz lam nang lahuma katwa junub lan haid apa qiraatu maca barang nusikhat kang disalin diganti apa tilawatu wacaane ma kasyekhi wa syekhati asyekhu wa syekhah idza janaya farjumuha itu mansukh. Wa amma idza qala lan analikan ngucap linsanin maring manusa kali Quran aja ya Yahya khudhil kitaba biquwwah ana wong ngaranna Yahya mungkin ya Yahya khudhil kitaba biquwwah ayat Quran. Kalau neja Quran ya haram, kalau beli neja Quran enggak Pak, tergantung tujuan. Innamal a'malu bin maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Oleh insan manusia khudhil kitab biquwwah khudh ngalapas sapa sira alkitab ing kitab biquwatin kelawan kuat. Au qala atau ngucap sapa loro junub lan haid udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha pada manjingan sapa sira kabeh ing swarga bisa umah bisalamin kelawan sentosa aminatur pada sentosa kabeh. Wa nahwi dzalika. Lan sepadane mau kabeh. Pain kosoda maka lamun neja sapa wong loro ghairul Qur'ani ing saliyane Qur'an lam yahrum maka ora haram apa kos. Wa illam yajid lamun ora nemu sapa wong alma ing banyu tayammama maka tayammum sapa wong loro. Wa jazalan menang lahum maka wong loro haid lan junub apal qira'atu waca. Ada orang junub dan haid pengen baca Quran, ya tayammum, gak ada air, tayammum lah. Tayammum supaya boleh baca Quran. Nanti kalau dia berhadas nggak usah tayammum lagi, kecuali nggak pegang mushaf, sekedar bacanya boleh, karena tayammumnya itu hukumnya hukum mandi, ghusl janabah, mandi besar. Nah ini wajah jalan menang lahuma kata mulara fal qiraatu maca Quran fa in ahdatsa maklaman hadas sapa wong ba'da zalika dalam sawise mengkon tayammum lam tahrum maka ora haram alaihi ing atase wong mau apal qiraatu maca Quran. Kama kaya barang lau ikhtasala ngalaman adu sapa wong thumma hadatsa mangkari hadas sapa wong. Thumma la farqa mangkari ora bedane baina ayakuna antara nenta ana apa tayammum si wong iku la adamil ma'i karena ora nane banyu fil hadirin dalam umah au fis safaratun dalam perjalanan. Falahu mangka iku wenang kadhe wong apa ayat Qur'an yang maca junub ayat Qur'an yang maca sapa wong Al-Qur'an ing Qur'an ba'dahu ing dalam sawise tayammum. Wa in ahdatsa sanajan wis hadas sapa wong. Wa qala lan ketika sapa ba'du ashabina sebagian para sahabat Syafi'i ing kana lamun ana sapa wong iku fil hadirin dalam umay dewek. Hadir tu lawannya safar ya, sholat maka sholat kena sholat sapa wong bihi kelawan tayammum. Wa Qur'an maca Qur'an sapa wong bihi kelawan tayammum fi sholatin dalam sholat. Wala yajuzlan orang menang apa ayat Qur'an. Kita maca sapa wong kharij sholatin dalam sajabane sholat. Ba'dun ini ba'dun ya. Wa sahihu ta qol kang bener iku jawazuhu wenange ning ayyaqra kharij salat, baik di dalam salat maupun di luar salat boleh. Kama kaya barang qaddamnahu kami sedenginaken sapa kita wing ma aduh
belak. Lumayan demam nih. Tapi yang jelas bukan Omikron. Masa Omikron masuk buntet? Malu Omikron masuk sini. Ya enggak? Lianna tayammumahu karena tayammum siwang iku koma. Jumeneng apa tayammum maqamal ghusli ing kedudukannya adus. Walau tayammum lamun tayammum sepal junub wong kang junub semaru mangka kari-kari ningali sapa junub. Ma'aning banyu wa sholalan salat sapa junub wa qira'a lan maca sapa yalzamu maka wajib yalzamhu humarmaya yalzam maka wajib ing wong apa istimalu nganggo banyu fa innahu maka sunah kelakuan iku yahrumu haram ali ngatasi wong apal qiraatu maca Quran wa jami'u malan sakabeh barang yahrumu kang haram apa ma al junubi ngatasi wong junub hatta yaktasila sehingga adus sapa junub. Ada orang tayamum kok akhirnya melihat air maka tayamumnya batal, maka dia wajib mandi, ya, tidak boleh baca Quran karena uzurnya hilang. Walau tayammum lamun tayammum sapa wong wa sholalan salat sapa wong wa Qur'anan maca sapa wong semaru dama kari-kari ngarepake sapa wong atayammum ing tayammum li hadatsin karena hadas aw li fardhin untuk fardhuan ukhra kang liyan aw li ghairi zalika ta liyane mengkono mau fardhuan ukhra lam tahrum mangko ora haram ali ngatasi wong awal qiraatu maca Quran. Hadza huwal madhhabus sahih al-mukhtar. Hadza utagi qaul wa hadza qaul madhhabus sahih, pendapat yang sahih al-mukhtar kang dipilih. Wa fi la dalam hadza wajhun utawi ana wajah li ba'd ashabina kada sebagian biro-biro batur kita Syafi'iyah annahu yahrumu annahu stune al-qiraah iku yahrumu haram. Apa al-qiraah? Yang terakhir itu walau tayammum wa sholat wa qira'a thumma tayammul hadas wa fardhu ukhra wa huwa utai wajhun ibadah sabina ku dhaifun kang lemah. Amma idza lam yajid ana penalikan ora nemu sapa wong sapal junub wong junub maning banyu wala turuban lan ora lebu fa innahu mangka sedunese junub iku yusolli salat sapa junub li hurmatil waktu karena menghormati waktu ala hasabi halihi ingatase milang-milang pertingkasi junub wa tahrumulan haram alaihi ingatase junub bil qiraatu maca Quran kharija sholatin dalam sajabane salat wa yahrumulan haram alaihi ingatase junub apa yaqra ita maca sapa junub fi sholatin dalam salat maing bareng zada kang luwi apa ma alal fatihati ingatase Fatihah. Itu namanya yang faqidut tahuraini ya. Orang yang nggak ketemu air juga nggak ketemu debu, fakir itu ini. Itu dia sholat hukumnya li hurmatil waqti. Nanti ketika ketemu air dan debu maka dia wajib mengqadha sholat. Ini ada diulangi. Juga dia tidak boleh membaca Al-Quran kecuali Fatihah saja, yang wajib saja. Yang wajib kan Fatihah. Ya, Fatihah baik. Selain dari Fatihah nggak boleh, karena dia faqidut tuhuran, nggak tayamum juga nggak mandi juga nggak apa, nggak ada air nggak ada debu. Lah di luar sholat nggak boleh baca Fatihah dia. Wa tahrumu alaihi apal qiraatu kharija sholat dalam saja beliau. Wa yahrumulan haram alaihi ngatase junub mau fakir tuhuran ay yaqra ayat maca sapa junub mau fi sholat dalam sholat ma yang barang zada kang luwi apa ma alal Fatihah dengan Fatihah illa biha kejaba kelawan alal Fatihah ngatase Fatihah. Wal tahrumu lan haram apal Fatihah tu maca Fatihah. Haramkah bagi fakir tuhuran membaca Fatihah? Ada dua wajah. Fiikum dalam jawaban wajahani utana wajah loro asahuma utawi paling sesuai wajahani iku la tahrumu ora haram apa Fatihah bal tajibu balik wajib apa Fatihah, bahkan wajib. Fa inna sholata maka sunah salat karena sunah salat iku la tasihhu sah apa salat illa biha kejaba kelawan Fatihah. Wa kama kailan kaya barang jazat kemenang apa salat li duruti kana dururat
tajuzuna wal qiraatu maca Fatihah tururut. Wasani uti kaping loro iku tahrumu haram apa Fatihah. Bal yati balik nekani sapa wong bil azkari kelan pira-pira zikiran allati yati kang nekani sapa wong biya keluar azkar allati yati kang nekani biya keluar azkar sapa man wong la yuksinu kang ora gawe bagus sapa man la yuksinu kang ora gawe bagus sapa man syai'an suwi-wiji min Al-Qur'ani saking Quran. Ada yang berpendapat haram Fatihahnya karena dia nggak ketemu air dan apa debu, tapi itu wajah dhaif ya. Lalu bagaimana dia mengganti zikir, tahmid, tasbih sebagai ganti Fatihah yang jumlah hurufnya nggak kurang dari Fatihah, sebagaimana orang yang nggak bisa baca Fatihah la yuhsinu baca Fatihah syai'an min Al-Quran. Wa hadhihi utawi masalah iku furu'un biro-biro cabang ra'aitu ningali supaya itsbataha ing netepaken furu' una ing dalam kena penggunaan li ta'alluqiha kana berkaitannya furu' karena berkaitannya karena gumantungannya furu' bima kelan barang zakartu kang nyebut supaya ing ma zakartu maka nyebut supaya ing furu' mukhtasaratan hal kang diringkas wa illa laman ora falaha maka kode furu' titimmatun utai piro-piro penyempurnaan. Wadillatulan pira-pira dalil mustaufatun kang dituhuni, dalil-dalil yang memuaskan. Mustaufat fi kutubil fikih dalam pira-pira kitab fikih. Jadi kitab fikih panjang lebar dibahasnya. Beliau kan sekedar komentar aja nih. Karena kitabnya ini tentang azkar dan berkaitan dengan itu. Fi kutubil fikih dalam pira-pira kitab fikih wallahu sallallahu alaihi wasallam. Faslun ayat faslun yang bagi ayakun dzakir ala akmal sifat. Wes babele gereng semene bedeng. Hilak. Apa badannya lumayan agak nyelengat. Apa? Hah? Apa? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi urja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali mutahab ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi